Muhammad, Mr. Akil Karim Dedi, uh, respected Vice Chancellors and academics, Shahnaz Wazirli Sahaba, Dr. Sarosh Lodhi Sahab, the others who I cannot see, but I'm sure there are several. Saibullah Farooq, I just can't miss mentioning him. Respected guests, ladies and gentlemen, and most of all, sitting at the back, the innovators of tomorrow, our youth. Assalamu alaikum. I'm really glad that I came here today. In fact, it was a few months ago that I'd gone to the Expo Center, and there the FPCCI had said that we want to do an event on our premises where we invite the innovators to come. And I said, please, whatever support you need. I'm grateful that Dr. Tariq Rafi took over that challenge, and all the others who sort of assisted in making this event today possible. I thank all of them because this is the need of the hour. Dr. Sarosh is my elder, so I'll have to follow his lead and say a few words in Urdu. And the other reason is that they tell me to speak in Urdu because that's what the television channels pick up. So I'm sure Bakit and Engineer Sami would not mind, with the others and Maulvi Abdul Jabbar would not mind, but the others I apologize. बहुत खुशी है मुझे ज़रा आके, हम बहुत अरसे से सुनते हैं, ये हम जब पढ़ते थे ना उस वक्त से बात होती थी, और बहुत पहले पढ़ते थे, बात होती थी कि जी इंडस्ट्री और एकेडमिया का अगर आपस में कोऑपरेशन नहीं होगा तो हमारी एकेडमिया आगे बढ़ नहीं सकेगी. हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अगर इंडस्ट्री उनके लिए डिमांड नहीं करेगी, अगर इंडस्ट्री लीड नहीं करेगी, तो यूनिवर्सिटीज़ कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगी. और ये हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे थे. इसमें जैसे कहा, बात तो सब करते थे, लेकिन ये इन द रीसेंट पास्ट, और मैं ख़ासतौर पे FPCCI का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसमें लीड ली और इन इनोवेटर्स को यहाँ अपने प्रेमिसेस पे आज बुलाया है. आज जो मैंने देखा और मुझे जो बताया गया है कि एकेडमिया और इंडस्ट्री ने मिलकर 50 प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए और वो 50 प्रोजेक्ट यहाँ शोकेस किए गए जस्ट अक्रॉस द लॉन. ये सारे बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स, बच्चे तो नहीं, हमारे फ्यूचर, हमारा ये अपने प्रोजेक्ट्स दिखा रहे थे. और उसके साथ साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ DD साहब, बशीर अहमद साहब जैसे लोग इधर हैं, जिन लोगों की इंडस्ट्री में एक नाम है, वो इधर हैं इनको इनकरेज करने के लिए. और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ कि ये इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा आगे जाएगा और इसकी हमें ज़रूरत भी है. हमारे जो यूथ है या हमारे जो लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं. हम इंडस सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड. हम जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और बाकी बहुत सारी जगहें, मैं हिस्ट्री का इतना बड़ा स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे जो इनोवेशंस देखते हुई हैं, जहाँ तक एक छोटी सी चीज़ अभी मैं देख रहा था, ये जो हम शर्ट्स पे और कोट में बटन लगाते हैं, ये भी हमारी इसी धरती में सी शेल्स के साथ बटन आज से कोई 2-3 हज़ार बिफोर क्राइस्ट ये हमारे लोगों ने बनाए. दिस इज़ वेरी स्मॉल इनोवेशन जिससे इसकी मैं बात बता रहा हूँ. रिसेंटली हमारे इंजीनियर्स इतने तेज़ हैं कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस वो लाहौर में बच्चों ने बनाया था, जिसको ब्रेन कहते थे. दैट वाज़न्ट मेंट टू बी समथिंग डिस्ट्रक्टिव. उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर जो था उसको बचाने के लिए ये वायरस क्रिएट किया था कि लोग इसको कॉपी ना कर सकें. जो भी वो चीज़ चुराने जाता था, इट बी इन्फेक्टेड बाय द वायरस. तो ये इनोवेशंस हमारी हैं. अभी हमने रिसेंटली जो हुई है हमारी जंग भारत के साथ, उसमें देखा कि इट वाज़न्ट मैन पावर, इट वाज टेक्नोलॉजी विथ विच वी बीट देम.
اور وہ ٹیکنالوجی یس ہمارے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے اس میں، لیکن کافی سارے انڈیجنس ٹیکنالوجیز ہم نے ان کے ساتھ مل کے ڈیولپ کی ہیں. مجھے یاد ہے میں جب اینڈ دس از اے ویری لانگ ٹائم اگو، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ارلی 80s. ہم ایک کورس کر رہے تھے این ای ڈی یونیورسٹی میں. اس وقت ڈاکٹر سروش کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمارے ساتھ ایک ایئر فورس کا انجینئر تھا، مجھے اس کا نام بھول گیا، وڈ کم فرام کامرا، اور ہم ایک پاکستانی پروفیسر تھے ڈاکٹر سعید مرزا جو ہمیں ایک کورس پڑھانے آئے تھے. دس از 82 آئی بلیو، 82 83. اور وہ ایئر فورس کا انجینئر ہمارے ساتھ وہ کورس کر رہا تھا. وہ کامرا فیسلٹی جس نے یہ ساری دی ایج دیٹ وی ہیو گاٹ از دیٹ وی ہیو ٹرائیڈ اینڈ ڈیولپڈ آور اون ٹیکنالوجی. اور اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری یوتھ کنٹریبیوٹ کرے ملک کی اکانومی کے لیے، ملک کی ڈیفنس کے لیے. اور یہ تبھی پاسبل ہے جب تھوڑی سی ہینڈ ہولڈنگ ان کی ہوگی. نہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بچہ جو بہت زیادہ تیز ہے ادھر سے باہر چلا جاتا ہے، ہی گیٹس اپرچونیٹیز آؤٹ سائڈ، اور پھر وی لوز اے ٹیلنٹڈ انڈیویجول. تو میں شکر گزار ہوں ایف پی سی سی آئی کا کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا. میں حکومت سندھ کی طرف سے آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں، جیسے ابھی ڈاکٹر طارق رفیع صاحب نے بتایا کہ ہم ہائر ایجوکیشن کو کوشش کر رہے ہیں بہت زیادہ پروموٹ کریں. ہمارا صوبہ سب سے زیادہ 35 بلین ہم نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ یونیورسٹیز کو دیتے ہیں ہر سال. 8 بلین کی جیسے بتایا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے. اور یہ باقی 3 صوبے اور وفاق کے ملا بھی دیں تو اتنے پیسے نہیں ہوتے the money that we are giving. But اس کے ساتھ ساتھ we also expect from the universities. We expect, and this we are doing, a lot of things we've done, which have the government of Sindh has done. We spent our own money, but the entire country is benefiting. For example, ہمارا جو تھر میں انویسٹمنٹ ہے, the electricity that we are getting from the indigenous fuel that we have in Pakistan is being used in the entire country, more so in the other provinces than in Sindh. But we are very proud that we've contributed something and we've given something to the country. اسی طریقے سے میں چاہوں گا کہ ہماری یونیورسٹی سے بھی وہ ٹیلنٹ اس کو ایکیڈیمیا گائیڈ کرے, اس کو انڈسٹری اپرچونٹی دے, تاکہ وہ اس ملک کی اکانومی, اس ملک کی ڈیفنس, اس ملک کی بہتری کے لیے اپنا رول ادا کر سکیں. جیسے میں نے کہا کہ وی ول کنٹینیو ٹو سپورٹ دی یونیورسٹیز انشاءاللہ. ابھی پھر بجٹ آ رہا ہے, آئی نو دی ڈیمانڈ وڈ بی ہیوج. ہماری اس وقت پوزیشن بھی تھوڑی سی کرٹیکل ہے, لیکن واٹ ایور ہیپنس ہم اپنی ایجوکیشن سیکٹر کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن میں ایک چیز ضرور کروں گا, جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ ہم بھی یعنی حکومت بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے, اس صوبے کے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہم پیسے انویسٹ کر رہے ہیں اس کا پراپر جو ہے ہمیں ریٹرن ملے, اینڈ دیٹ ریٹرن از ہمارے بچوں کو اور زیادہ یعنی ہماری یوتھ کو اور زیادہ اپرچونٹی ملے. سو ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں ایف پی سی سی آئی کا, ایچ ای سی کا. انہوں نے یہ انیشیٹو کیا. سارے لوگ, میں خالد طواب صاحب کو بھول گیا تھا نام لیتے ہوئے, سوری, ابھی میں نے دیکھا سامنے. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو ابھی یہ انیشیٹو لیا ہے اس کو اور آگے بڑھائیں دنیا بھر میں. اور یہ میں نے دیکھا ہے, تھوڑا بہت باہر پڑھا بھی ہے, کام بھی کیا ہے پاکستان سے باہر. میں نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ پہ انڈسٹری لیڈ کر رہی ہوتی ہے. انڈسٹری صرف ڈیمانڈس نہیں کرتی. یس, انڈسٹری کو گورنمنٹ سپورٹ چاہیے, صحیح انوائرمنٹ چاہیے تاکہ وہ ڈیولپ کر سکے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام ہے انڈسٹری کا کہ وہ ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو وہ اپرچونٹی دے کہ ان کے بچے وہاں سے نکل کے ان کو سب سے زیادہ ادھر آج ہم نے بڑے اچھے 2-3-4 تو مجھے ایسے لگے کہ دے کین امیڈیٹلی بھی مارکیٹنگ. میں نے ان بچوں سے کہا بھی کہ جہاں جب سندھ گورنمنٹ پروکیور کرتی ہے کچھ چیزیں
हमने कहा बेटा आप लोग हमसे कांटेक्ट करें राइट चीज़, और मैं शुक्रगुजार हूँ, मैंने देखा था जो है आतिफ इकराम साहब ने इमीडिएटली एक उनको जो थे वो केमिकल इंडस्ट्री में वो रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम रहे, उन्होंने इमीडिएटली कहा कि बेटा ये मेरा कार्ड है, प्लीज़ कांटेक्ट मी, ताकि हम करें। और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ बाकी सबसे कि जिस प्रोडक्ट में भी वो थोड़ी सी भी पोटेंशियल देखें, बिकॉज यस दीज आर स्टूडेंट्स, आपको ये नहीं मिलेगी, आप इंपोर्ट करने की बजाय अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री को हम प्रमोट करें, और इंशाल्लाह ताला अगर हम सब साथ ये करेंगे तो ये पॉसिबल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज बुलाने का, इट इज़ अ मॉर्निंग वेल स्पेंड, और इंशाल्लाह ताला आप जब भी इस टाइप के इवेंट्स करेंगे मैं हमेशा आपके पास हाजिर हूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर। कुछ सोवेनियर्स हैं सर, और साथ ही साथ कुछ चेक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। मेरे को